آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ علاقائی کمشنر جیتیندر پاپڑکر نے لیا ڈویژن بھر میں جاری PMY اسکیم کے کاموں کا جائزہ۔ منصوبے کے تحت دیہی عوام کے لیے رہائشی مکانات کی تعمیر کا ٹارگٹ فوری مکمل کرنے کی متعلقہ افسران کو دی ہدایت۔ الیکشن قوانین کے مطابق 1 ماہ کے درمیان انتخابی تشہیر پر کیے گئے خرچ کا حساب جمع کروانا لازمی۔ 15 فروری سے قبل سبھی منتخبہ کارپوریٹرز اخراجات کی تفصیلات جمع کروا دیں، میونسپل کمشنر نے کی اپیل اور کہا اخراجات جمع نہ کروائے جانے کی صورت میں ہو سکتی ہے رکنیت منسوخ۔ ناچ چشتی تہوار کے پیش نظر پیٹھن بلدیہ نے شروع کی ناجائز قبضہ جات کے خلاف خصوصی مہم۔ سخت پولیس بندوبست میں کی جا رہی ہے کارروائی۔ انکروچس میں پھیل گئی بے چینی۔ اور عثمان پورہ پیر بازار علاقہ ڈرینیج کے غلیظ پانی کی جھیل میں ہو گیا تبدیل۔ مقامی ساکنان اور تاجروں کی صحت کو خطرہ لاحق، مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حسی برقرار۔ عوامی نمائندوں کی خاموشی بھی معنی خیز۔ خبریں تفصیل سے۔ پرائم منسٹر آواس یوجنا کے تحت دیہی علاقوں کے لیے مکانات کی تعمیر کا دیا گیا ٹارگٹ فوری مکمل کیا جائے، یہ ہدایت علاقائی کمشنر جیتیندر پاپڑکر نے متعلقہ افسران کو دی۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ روز علاقائی کمشنر جیتیندر پاپڑکر نے مرکزی و ریاستی حکومت کے زیر اہتمام پردھان منتری آواس یوجنا رورل کے تحت جاری مکانات کی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح ہدایت دی کہ فروری کے اختتام تک حکومت کی جانب سے مقرر کردہ نشانے کو مکمل کرنے کے لیے تمام اضلاع کی متعلقہ مشینری کاموں میں تیزی لائے۔ ڈویژنل کمشنر دفتر میں منعقدہ اجلاس میں دیہی آواس یوجنا اور دیگر اسکیموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر ریتا میتریوار، سشما دیسائی، جوائنٹ کمشنر ڈاکٹر انن گوہانے اور مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی چیف انجینئر منیشا پلانڈے بھی موجود تھیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف اضلاع کے کلکٹرز، چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ جائزے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کئی مقامات پر زمین کی کمی کے باعث مکانات کی تعمیر میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس پر علاقائی کمشنر پاپڑکر نے ہدایت دی کہ سرکاری گرام پنچایت اور دیگر دستیاب اراضی کا مناسب استعمال کرتے ہوئے رکاوٹیں فوری دور کی جائیں اور منظور شدہ مکانات کی تعمیر وقت پر شروع و مکمل کی جائے۔ ساتھ ہی پیش رفت کی رپورٹس باقاعدہ طور پر پیش کرنے کی بھی تاکید کی گئی۔ اجلاس میں ڈویژنل کمشنر نے تمام اضلاع کے افسران سے براہ راست بات چیت کرتے ہوئے مالی امور، تکنیکی رکاوٹوں اور انتظامی مسائل پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور ان مسائل کو فوری طور پر باہمی تال میل سے حل کرنے کی ہدایت دی۔ ڈسٹرکٹ وائز پیش کردہ رپورٹس کی بنیاد پر منظور شدہ، مکمل شدہ اور زیر التواء مکانات کا جائزہ لیا گیا۔ جہاں کام کی رفتار سست پائی گئی، وہاں خصوصی توجہ دے کر فوری بہتری لانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ کمشنر پاپڑکر نے کہا کہ رہائشی اسکیموں کے نفاذ میں معیار، شفافیت اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ دیہی علاقوں کے غریب اور مستحق خاندانوں کو اپنا ذاتی گھر فراہم کروانا حکومت کا اہم مقصد ہے، اس لیے انتظامیہ کو ذمہ داری اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں سال 2025-26 کے خریف سیزن میں شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ آبپاشی کنوؤں کی مرمت اور کٹاؤ زدہ زمین کی بحالی کے لیے خصوصی مہم چلانے کی ہدایت بھی دی گئی۔ متاثرین کو فروری کے اختتام تک امدادی فنڈز تقسیم کرنے کے احکامات متعلقہ ضلع کلکٹرز کو جاری کیے گئے۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ سیف انٹرنیٹ ڈے کے موقع پر ایک ورکشاپ علاقائی کمشنریٹ میں رکھا گیا، جہاں مصنوعی ذہانت کا ذمہ دارانہ استعمال کے عنوان پر
حاضرین کی رہنمائی کی گئی۔ ڈویژنل کمشنر آفس اورنگ آباد میں سیفٹی انٹرنیٹ ڈے کے موقع پر اسمارٹ ٹیک، محفوظ انتخاب اور مصنوعی ذہانت یعنی AI کا محفوظ و ذمہ دارانہ استعمال کے موضوع پر ایک خصوصی ورکشاپ منعقد کیا گیا تھا۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد افسران اور ملازمین کو انٹرنیٹ اور AI کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، سائبر ہائیجین کی بہتر عادات اپنانے کی ترغیب دینا اور سائبر خطرات و ان سے بچاؤ کے اقدامات سے آگاہ کرنا تھا۔ یہ ورکشاپ ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر انمیش سپکاڑ نے تفصیلی تکنیکی رہنمائی کی۔ پروگرام میں سینئر افسران اور عملے نے شرکت کی۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ایڈیشنل کمشنر منجوشا مسکر کی رہنمائی میں اس اقدام کو عملی جامہ پہنایا گیا، جبکہ تحصیلدار کسان بھدانے نے پروگرام کی کامیابی کے لیے خصوصی کاوشیں کیں۔ محفوظ انٹرنیٹ ڈے کے موقع پر ضلع کلکٹر دفتر، سب ڈویژنل دفاتر اور تحصیل دفاتر میں بھی اسی نوعیت کے ورکشاپس منعقد کیے گئے، جس سے سرکاری ملازمین میں سائبر سیکورٹی سے متعلق شعور میں اضافہ ہوا۔ واضح رہے کہ ڈویژنل کمشنر دفتر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ میں ہمیشہ پیش رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کے 150 روزہ پروگرام کے تحت ریاست میں دوسرا مقام حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ سائبر سیکورٹی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل صلاحیتوں میں اضافے سے متعلق بیداری پروگرام آئندہ بھی باقاعدگی سے منعقد کیے جاتے رہیں گے۔ سبھی منتخبہ کارپوریٹرز 15 فروری سے پہلے اپنی انتخابی تشہیر کے اخراجات کا حساب متعلقہ شعبے میں جمع کروا دیں۔ یہ اپیل میونسپل کمشنر جی شریکانت نے کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انتباہ دیا کہ اگر مقررہ میعاد میں اخراجات کا حساب داخل نہ کروایا گیا تو منتخبہ کارپوریٹر کی رکنیت منسوخ ہو سکتی ہے۔ میونسپل ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات میں منتخب ہونے والے تمام کارپوریٹرز کے لیے اپنے انتخابی تشہیری اخراجات کی تمام تفصیلات 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مقررہ مدت میں اخراجات کا حساب پیش نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ رکن کی رکنیت منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اعادہ میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے کیا ہے۔ واضح رہے کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات 2025-26 کے تحت 15 جنوری کو پولنگ کا عمل مکمل کیا گیا تھا اور 16 جنوری کو نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اس انتخاب میں حصہ لینے والے ہر امیدوار کے لیے انتخابی مہم پر خرچ کی تفصیلات ضابطے کے مطابق جمع کروانا لازمی ہے۔ 19 جنوری کو منعقدہ شعبہ جات کے سربراہان کی جائزہ میٹنگ میں بھی کمشنر جی شریکانت نے متعلقہ افسران کو ضروری کارروائی کی ہدایت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ امیدواروں کو وقتاً فوقتاً اخراجات کی تفصیل جمع کرنے سے متعلق مطلع کیا جائے اور ضابطے کے مطابق جانچ اور ریکارڈ رکھنے کا عمل سختی سے نافذ کیا جائے۔ 10 فروری کو میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابی عمل کے دوران بھی کمشنر نے شفافیت برقرار رکھنے اور قانون پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے 15 فروری تک اخراجات کا حساب جمع کروانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام منتخبہ اراکین سے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی اپیل کی۔ چیف آڈیٹر کی جانب سے 10 فروری تک فراہم کردہ معلومات کے مطابق کل 858 امیدواروں میں سے 472 امیدواروں نے اپنے انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع کروائی ہے، جبکہ 9 منتخبہ اراکین میں سے تقریباً 50% منتخبہ اراکین نے ہی حساب کتاب پیش کیا ہے۔ جن اراکین نے اب تک اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کروائی ہے، اگر وہ مقررہ مدت میں حساب جمع نہیں کرواتے ہیں تو ان کی رکنیت منسوخ کی جا سکتی ہے، لہٰذا تمام متعلقہ اراکین سے ایک بار پھر مقررہ مدت کے اندر اخراجات کی تفصیل جمع کروانے کی اپیل میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے کی ہے۔ جالنہ MIDC فیز 3 میں موجود سائی ڈرپ اریگیشن کمپنی کے احاطے میں آج اچانک آگ لگ گئی، جس پر سخت جدوجہد کے بعد فائر عملے نے قابو پا لیا۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، مگر کمپنی کا بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کی اطلاع ہے۔ آگ لگنے کی وجہ اب بھی معمہ بنی ہوئی ہے۔
जालना शहर के MIDC फेज 3 में कायम साई ड्रिप कंपनी में आज दोपहर अचानक आग लग गई। इस कंपनी में ज़रूरी इस्तेमाल के लिए ड्रिप इरिगेशन का सामान तैयार किया जाता है। दोपहर के वक्त प्रोडक्शन यूनिट से धुआं उठता देखकर आग लगने का इल्म हुआ। इत्तला मिलते ही जालना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। 2 फायर इंजनों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कंपनी में प्लास्टिक और दीगर आतिशगीर मवाद की बड़ी मिकदार मौजूद होने के बाद पानी से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बिलाखिर फायर ब्रिगेड ने केमिकल फोम का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस सिलसिले में फायर ऑफिसर संदीप दराड़े ने बताया कि बरवक्त कार्रवाई के बाद आग को दीगर हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया। अगरचे इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कंपनी का सामान, मशीनरी और तैयार शुदा माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की असल वजह अब तक मालूम न हो सकी और इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी है। अग्निशमन विभागाला 12:10 कॉल आला होता। कंपनीचे मालक प्रशांत गायकवाड यांचा कॉल आला होता की कंपनीमध्ये आग लागली। घटनास्थळी आम्ही इथे आलो तेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणात आग होती। कंपनी प्लॅस्टिकची असल्यामुळे ठिबक मोठ्या प्रमाणात आग होती। 1-2 अग्निशमनाच्या वाहनाने आम्ही प्रयत्न केले, परंतु आग काय पाण्यामध्ये आटोक्यात आली नाही। मग आम्ही केमिकल यूज केलं, फोम टाकून आग आटोक्यात आणून आता सध्या व्यवस्थित आहे, पूर्ण विझलेली आहे। नौमुंतखबा ज़िला परिषद व पंचायत समिति अराकीन के अवामी इस्तकबाल के लिए एक तकरीब अंधारी में मुनक़िद की गई। हालिया मुनक़िदा ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात में अंधारी ज़िला परिषद हल्के से कामयाब होने वाली मंगलताई ताइडे और अंधारी पंचायत समिति सर्कल से मुंतखबा जयाताई ताठे का अपने हल्के इंतखाब में मुख्तलिफ मकामात पर शहरी इस्तकबाल किया गया। इसी सिलसिले में वोटरों का शुक्रिया अदा करने और 9 मुंतखबा अराकीन के एजाज़ में अंधारी में एक शुक्राना इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अंधारी गांव से 9 मुंतखबा नुमाइंदों की शानदार फतह रैली भी निकाली गई, जिसमें जगह जगह उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शुक्राना इजलास में मुतादिद मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए 9 मुंतखबा ज़िला परिषद रुकन मंगलताई ताइडे ने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीदवार नामजद करने और हल्के इंतखाब की खिदमत का मौका फराहम करने पर ताल्लुक़े के रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार, पार्टी क़यादत और रियासत के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की वो मशकूर हैं। अपने इस्तकबाल के जवाब में ताइडे ने यकीन दहानी करवाई कि आइंदा 5 बरसों तक वो हल्के इंतखाब की तरक्की के लिए पूरी तरह से पाबंद अहद रहेंगी। उन्होंने कहा कि ज़िला परिषद के तवस्सुत से और रुकन असम्बली की मुआवनत से पूरे हल्के इंतखाब की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आखिर में उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर तमाम वोटर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। ज़िला जालना में बचपन की शादी की रस्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने NGOs के साथ मिलकर ठोस कदम उठाए हैं। इसी ज़िमन में बचपन की शादी को ख़त्म करने के लिए एक रथ तैयार किया गया, जिसे ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जालने की ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल ने खुद रथ पर दस्तखत करके मुहिम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और ख़वातीन व अतफाल बहबूद शोबे की इस काविश को सराहा। ये रथ पूरे ज़िले में खुसूसन जालना शहर और 8 ताल्लुक़ों में घूमकर अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश करेगा। जिन देहातों में बच्चों की शादी के वाक़यात ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ इस रथ के ज़रिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर नौजवान नस्ल को बच्चों की शादी के नुकसानात और क़ानूनी पहलुओं से आगाह किया जाएगा। रथ पर आवेज़ा मालूमाती पोस्टर्स, बाल विवाह रोकने की हलफबरदारी और बेदारी से मुताल्लिक़ गीतों के ज़रिए अवाम में शऊर पैदा किया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि बाल विवाह क़ानूनन जुर्म है और अगर कहीं ऐसा वाक़या पेश आए तो फ़ौरी तौर पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर इत्तला दी जाए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड एंड वुमेंस वेलफेयर ऑफिसर RV किड़, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड सेफ्टी ऑफिसर गजानन एंगड़े, सुभाष कुलकर्णी, अमोल राठौड़, अमेश कुटे, उद्धव खरात, कोवेश्वर नीरे,
सचिन चौहान, विनोद दाभाड़े और इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़िला कोऑर्डिनेटर नितिन जरहाड़ समेत इदारे के मुलाजमीन और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। 12वीं बोर्ड इम्तहानात में कन्नड़ के एक इम्तहानी मरकज़ पर एआई का इस्तेमाल करते हुए मॉस कॉपी का मामला मंजर आम पर आया था। इस ज़िमन में विजिलेंस कमेटी की हिदायत पर 24 अफराद के खिलाफ देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। नाजरीन, तालुका कन्नड़ के जैतापुर इलाके में वाक़े नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं जमात के अंग्रेज़ी पर्चे के दौरान इज्तिमाई नकल का चौंका देने वाला मामला सामने आया था। तलबा की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फराहम करदा जवाबात लिखने की बात सामने आने के बाद रियासत भर में हलचल मच गई है। इस ज़िमन में विजिलेंस कमेटी की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई तजवीज़ की गई और अब तक 19 अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल मुकम्मल किया गया। देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में 24 असातिज़ा और अमले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जिला परिषद इंतजामिया ने वीएफ बारवाल, एसवी बागुल और बीजे गायकवाड़ नामी 3 असातिज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जबकि बाकी 21 अफराद की मुअत्तली के सिलसिले में मुतल्लिक़ा इदारों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस वाक़े में इम्तहानी मरकज़ पर सीसीटीवी निज़ाम बंद होने की बात भी सामने आई है, जिससे इंतज़ामिया के किरदार पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ज़िला भर में इम्तहानात से मुताल्लिक़ अब तक की गई कार्रवाइयों में इसे एक अहम कार्रवाई माना जा रहा है। मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया है। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्येही 12वीच्या परीक्षा सुरू झाल्या असून काल 10 फेब्रुवारी रोजी इंग्रजी विषयाचा पेपर होता। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी अत्यंत कडक सूचना दिलेल्या होत्या आणि काल शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्या पथकाने राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय जैतापूर या ठिकाणी भेट दिली असता त्या ठिकाणी कॉपीचा प्रकार आहे हे दिसून आले। विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये उत्तरे लिहिलेल्या झेरॉक्स प्रती देण्यात आल्याचे दिसून आले आणि त्यानंतर पथकाने सखोल चौकशी केली असता काही झेरॉक्सच्या प्रती त्या ठिकाणी आढळून आल्या। नंतर आम्ही सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले असता सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये संपूर्ण घटना जी घडलेली होती ती कैद झाली होती आणि प्रत्येक दालनामध्ये विद्यार्थी हे ते झेरॉक्स कॉपीवरील उत्तरे पाहून लिहिण्यासाठी त्यांच्या जागा सोडून दुसऱ्या बेंचेसवर येऊन बसलेले होते आणि 11 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत हा प्रकार त्या ठिकाणी चालू होता। पथकाने 1:30 वाजता भेट दिली असता अनेक विद्यार्थी हे अशा पद्धतीने आणि शिक्षक सुद्धा अनियमितता करत आहेत हे पथकाला दिसून आलं आणि त्यामुळे मग माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बेडसे साहेब, माननीय जिल्हाधिकारी दिलीपजी स्वामी, दक्षता समितीचे अध्यक्ष आहेत, तसेच माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकितजी, माननीय साबळे अनिल साबळे सर, विभागीय अध्यक्ष छत्रपती संभाजीनगर बोर्ड या सर्वांच्या आदेशानुसार शिक्षण विभाग माध्यमिक आणि प्राथमिकने या सर्व शिक्षकांवरती बैठे पथक आहे, पर्यवेक्षक आहेत, केंद्र संचालक आहे, या सगळ्यांवरती फौजदारी कारवाई केली आहे। देवगाव रंगारी पोलीस स्टेशन तालुका कन्नड या ठिकाणी या सर्व व्यक्तींवरती FIR दाखल करण्यात आला आहे। ही प्रक्रिया रात्री 2 वाजेपर्यंत सुरू होती। तसेच या सर्व शिक्षकांनी वर्तणुकीचा सुद्धा नियमभंग केला आहे, त्यामुळे या सर्व शिक्षकांनाही निलंबित करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे। जे जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आहेत त्या शिक्षकांना निलंबित करण्यासाठी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे संचिका प्रस्तावित केली असून खाजगी शाळांचे जे शिक्षक आहेत त्यांचा नियुक्ती प्राधिकारी हे संस्था असल्यामुळे संस्थेला या सर्व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे प्रस्ताव सुद्धा आपण पाठवले आहेत। तसेच या केंद्रावरती 327 विद्यार्थी इंग्रजीच्या परीक्षेला उपस्थित होते। या सर्व विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका आपण वेगळ्याने विभागीय मंडळाला आपण पाठवले आहेत की मास कॉपीचा हा प्रकार आहे का हे तपासून त्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लावण्याविषयी कार्यवाही करण्यात यावी। सर्व अहवाल हे अंतिम करून माननीय विभागीय मंडळ तसेच माननीय राज्य मंडळ यांना सादर करण्यात आलेले आहेत आणि शिक्षकांवरतीही कारवाईचे प्रस्ताव
दाखल करण्यात आलेले आहेत. आता ही घटना घडल्यानंतर आता भरारी पथकांमध्ये काही वाढ करण्यात आली आहे का आणि जितके सीसीटीव्ही आहेत वेगवेगळ्या केंद्रावर त्याला काही सेंट्रलाइज करण्यात आलेलं आहे का? हो, शिक्षण विभाग माध्यमिकच्या वतीने आम्ही वॉर रूमची स्थापना केली आहे, जिल्हा नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे आणि या संपूर्ण केंद्राला आम्ही परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच झूमची लिंक देतो आणि या ठिकाणी जे रनर आहेत, प्रत्येक सेंटरचं रनर आहे ते त्या ठिकाणी जॉईन होतात आणि संपूर्ण केंद्रावरचे सगळे हॉल त्या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी करडी नजर ठेवून बघतो आहोत की कुठे अनावश्यक हालचाल दिसली तर तात्काळ त्या ठिकाणी आम्ही भरारी पथक पाठवतो. आमची जी पर्यवेक्षी यंत्रणा आहे त्यांना पाचारण करतो आणि सगळ्या सेंटरचं, सगळ्या हॉलचं नियंत्रण आम्ही जिल्हा नियंत्रण कक्षामधून करत आहोत. भरारी पथकांमध्ये काही वाढ करण्यात आली का? नाही, भरारी पथकामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. तथापि 100 केंद्रांचं व्हिडिओ चित्रीकरण आम्ही पूर्ण 3 तास करतो आहोत. ही एक नवीन घटना आहे आणि आम्ही टोकन पद्धतीने विद्यार्थ्यांची तपासणी करतो आहोत आणि कशा पद्धतीने कोणत्या शिक्षकांनी कोणत्या विद्यार्थ्यांना तपासले त्याचं रेकॉर्ड सुद्धा ठेवतो आहोत. यामध्ये स्ट्रॉंग रूम आपण केलेला आहे, या ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज आहे. मग एवढी सीसीटीव्ही फुटेज असताना सुद्धा एवढं बिनधास्तपणे कसे काय विद्यार्थी लिहित होते, काय नेमकं काय? आता जे गैरमार्ग करतात, अनुचित प्रकार करतात, त्यांची काय मानसिकता होती हे सांगता येणार नाही. तथापि जिल्हा प्रशासन असेल, शिक्षण विभाग असेल यांच्याकडून कडक कारवाई करण्यात येणार आहे अशा वारंवार सूचना दिल्या होत्या. अनेक प्रकारच्या ऑफलाईन बैठका आहेत, ऑनलाईन बैठका आहेत, GR आहेत, परिपत्रक आहेत आणि झूम वरती सुद्धा मीटिंग घेऊन जिल्हा प्रशासन, शिक्षण विभाग यांनी वारंवार सगळ्यांना सूचित केलं होतं की कुठेही अनुचित प्रकार करू नका. अनुचित प्रकार करण्याचं धाडस सुद्धा कुणीही करू नये. अनुचित प्रकार झाल्याचं निदर्शनास आल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही इतक्या कडक शब्दात सर्वांना सूचना दिल्या होत्या, लेखी पत्र दिलेले होते. तथापि ह्यांनी ते धाडस केलं. खरं तर हे चुकीचं आहे. शिक्षकांनी अशा प्रकारचे कुठलेही प्रयत्न करू नयेत. विद्यार्थ्यांना छान से संदेश सुद्धा जिला प्रशासन। महाशिवरात्रि फेस्टिवल के मौके पर एलोरा में मौजूद घृणेश्वर मंदिर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही है। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी। उन्होंने शहरियान और बिलखुसूस NGOs से अपील की है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नमस्कार, आपणा सर्वांना माहिती आहे येत्या 15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीचा उत्सव सर्वत्र साजरा होणार आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक ज्योतिर्लिंगाचं ठिकाण आहे वेरूळ श्री घृष्णेश्वर भगवानाचं। त्या ठिकाणी सर्वांच्या सहकार्यानं एक स्वच्छता मोहीम घेण्याचं आम्ही निश्चित केलेलं आहे आणि त्या स्वच्छता मोहिमेमध्ये जिल्हाभरातील सर्व अधिकारी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत। पण त्याचबरोबर सर्व सेवाभावी संस्थांनी आणि नागरिकांनी सुद्धा सहभागी व्हावं अशी आमची तीव्र इच्छा आहे। महादेवाची भक्ती करणं म्हणजे फक्त गाभाऱ्यामध्ये जाऊन महादेवाचं दर्शन घेणं असे नाही, तर त्या महादेवाच्या मंदिराच्या अवतीभोवतीची स्वच्छता करणं ही एक प्रकारची सेवाच आहे आणि महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं ही सेवा करण्याची संधी आपल्याला उपलब्ध होत आहे। कारण वेरूळ मंदिर परिसरामध्ये अतिशय अस्वच्छता झालेली आहे। हा मुद्दा लक्षात घेऊन येत्या 13 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 8 वाजता वेरूळ मंदिर परिसरामध्ये आणि वेरूळ शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात येत आहे। माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपण आपापल्या परीनं या स्वच्छता दिंडीमध्ये सहभागी व्हावं, या स्वच्छता मोहिमेला आपापल्या परीनं सहकार्य करावं आणि आपल्यापैकी ज्यांना कुणाला काही सहकार्य करायचं आहे त्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा खुलताबाद तहसीलदार आणि खुलताबाद गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा। मला खात्री आहे आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये या स्वच्छता मोहिमेमध्ये सहभागी घ्याल आणि ही स्वच्छता मोहीम यशस्वी कराल। नाथ षष्ठी यात्रा के पस मंज़र में पैठन बल्दिया ने शहर भर में नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के सिलसिले में खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके सबब इंक्रोचर्स में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। ये कार्रवाई पैठन बल्दिया की चीफ ऑफिसर पल्लवी अंभोरे की क़यादत में शुरू की गई। शहर की अहम सड़कों और नाथ मंदिर के अतराफ यात्रा मैदान में कायम नाजायज़ कब्ज़ात को खुद से हटाने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से 8 दिन पहले ही नोटिस जारी की गई थी। ताहम तजावुज़ात रखने वालों की जानिब से हिदायत को नज़रअंदाज किए जाने के बाद पुलिस बंदोबस्त में बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की गई। पहले मरहले में नाथ मंदिर तक खंडोबा मंदिर,
नाथ मंदिर ता गागा भट्ट चौक, खंडोबा मंदिर ता छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्समा, गागा भट्ट चौक ता शिवाजी महाराज मुजस्समा, बस स्टैंड इलाका और जैन स्तंभ गोल नाका ता बस स्टैंड तक अहम सड़कों पर कायम तजावुजात हटाए जाएंगे। ये इत्तला चीफ ऑफिसर पल्लवी अम्भोरे ने दी है। इस मुहिम में चीफ ऑफिसर पल्लवी अम्भोरे, डिप्टी चीफ ऑफिसर सोमनाथ गर्जे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नागेश खोड़वे, टाउन प्लानिंग ऑफिसर तुषार वाकड़े, इंजीनियर पंकज पवार, सीनियर क्लर्क वेंकटी पापुलवार, सफाई इंस्पेक्टर गावंडे, विजय पैठने, छोटू राम दुबे, अशोक पगारे, अमूल शेजुड़, सचिन ससाने और रिकवरी ऑफिसर अश्विन गोजरे शामिल हैं। इस कार्रवाई के लिए पुलिस इंस्पेक्टर महादेव गोमारे की रहनुमाई में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। अतिक्रमण धारकांना कळविण्यात येत आहे की आपापले दुकानासमोरील अतिक्रमण, टेबल, खुर्च्या, हातगाड्या, बोर्ड, पत्र्याचे शेड हे तात्काळ आत्ताच्या आत्ताच काढून घेण्यात यावे, नसता जेसीबी द्वारे काढण्यात येईल असे आपणास मुख्याधिकारी नगर परिषद पैठण हे कळवितात। रियासती हुकूमत के सालाना बजट में औरंगाबाद ज़िले की तरक्की के लिए 1500 करोड़ रुपयों की गुंजाइश रखी जाए, ये मतालबा हुकूमत से किया जाएगा। ये इत्तला औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर संजय शिरसाट ने दी। उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर भी सहाफ़ियों के साथ खुलकर गुफ्तगू की। औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर संजय शिरसाट ने सहाफ़ियों को बताया कि शहर में बड़े पैमाने पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी, नई सनतों का क़याम और रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। शहर की मजमूई तरक्की के लिए सड़कों की तामीर व तोसी, पानी की फराहमी के निज़ाम को मजबूत बनाना, सनती इलाक़ों की तोसी और शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाला बजट औरंगाबाद के लिए तरक्की का नया दरवाज़ा साबित होगा और हुकूमत शहर को सनती व माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए संजीदा है। नाही, यावेळेला आम्ही अर्थसंकल्पामध्ये जवळपास 1500 कोटी रुपये मागतोय, ते यासाठी की या शहराची वाढती लोकसंख्या, येणारं इंडस्ट्रीज या सर्व पाहून आता आम्हाला भरीव तरतूद ही मिळाली पाहिजे आणि म्हणून आमचा प्रयत्न हाच राहील की दरवेळेला या शहराला त्याचा असलेला बॅकलॉग हा कधी भरून निघाला नाही, तर या वेळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे याकडे जातीने लक्ष देऊन आम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो। आता राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत जो चाललेला वाद आहे त्या वादावर आमच्या सारख्याने बोलणं उचित नाहीये की राष्ट्रवादी एक गट म्हणतो की विलिनीकरणाची बोलणी झाली होती, दुसरा गट म्हणतो की विलिनीकरणाची काही बोलणी झाली नव्हती। आता ज्यांच्या समोर हे सगळे काही प्रकार घडले होते ते अजितदादा आज हयात नाहीत, म्हणून आता नेमकं काय घडलं, त्याचे काय पुरावे आहेत, या खोलात जाण्यापेक्षा त्या दोन्ही पक्षाचं एकमेकाशी असलेलं आता तर नातं मला वाटतं आता दूर होत चाललेलं आहे, म्हणून विलीनीकरण होईल अशी शक्यता थोडी कमी वाटते। महाशिवरात्रि फेस्टिवल के मौके पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 15 फरवरी को स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट की जानिब से इजाफी बसेस चलाई जा रही हैं। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर से मौसूल हुई है। इस दिन औरंगाबाद से वेरुड़ और वापसी के लिए 50 इजाफी बसेस चलाने की मंसूबाबंदी की गई है। ये इजाफी बसेस सिडको बस स्टैंड, हरसुल टी पॉइंट, सेंट्रल बस स्टैंड, बजाज नगर और रांजन गांव से रवाना होंगी ताकि अकीदतमंदों को आमदरफ्त में सहूलत फराहम की जा सके। इसी तरह दीगर मकामात से अगर 35 या इससे ज़ायद मुसाफिर दस्तयाब हो जाते हैं या बाकायदा मतालबा किया जाता है तो वहाँ से भी इजाफी बसेस का इंतज़ाम किया जाएगा। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह उस्मानपुरा पीर बाज़ार इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ के ड्रेनेज चैम्बर्स उबलने लगे हैं और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये इलाका ड्रेनेज के गलीज़ पानी की झील में तब्दील हो गया है। ये शिकायत इलाके के साकिनान और ताजिर करने लगे हैं। नाज़रीन, शहर के दीगर इलाकों ही की तरह पीर बाज़ार उस्मानपुरा इलाके में भी डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ के चैम्बर्स उबलने लगे हैं और ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्ते पर बहने लगा है और अब तो इस गलीज़ पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से
علاقے میں تعفن پھوٹ پڑا ہے اور عوام کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ مقامی ساکنان اور تاجروں نے انتظامیہ کی لاپرواہی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ علاقے کے مکینوں کے مطابق اس ضمن میں ان لوگوں نے کئی مرتبہ متعلقہ افسران سے شکایت کی ہے، لیکن اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کے باعث نہ صرف راہگیروں کو آمد و رفت میں دشواری پیش آ رہی ہے، بلکہ دکانداروں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ بدبو کے سبب گاہک بازار آنے سے کترانے لگے ہیں، جس سے ان کا روزمرہ کا کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور آمدنی پر منفی اثر پڑنے لگے ہیں۔ شہریان نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جلد از جلد مسئلہ حل نہ کیا گیا تو مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو جائے گا اور وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے متعدد بار متعلقہ محکمے سے شکایت کی ہے، لیکن ان کے مطابق اب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ شہریوں نے میونسپل کارپوریشن سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ڈرینیج نظام کی مرمت، سڑکوں کی صفائی اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کروایا جائے تاکہ علاقے کو اس سنگین مسئلے سے نجات مل سکے۔ मी रफीक चांद शेख कप्रा विनंती करू शकतो की महानगरपालिकेचे कोणताही अधिकारी सोमवारपेठ पीर बाजार उस्मानपुरा या गल्लीत आजपर्यंत आलेला नाही। मी हे नमूद करू इच्छितो की या गल्लीत सर्रास पाणी वाहते, त्याचप्रमाणे गटारीचे कोणतेही गटार साफ करण्याकरता अथवा रस्ता साफ करण्याकरता अधिकारी किंवा त्यांचा असिस्टंट येत नाहीत। हे गेली वर्षभर हा कार्यक्रम चालू आहे। कृपया महानगरपालिकेने याकडे दुर्लक्ष करू नये अथवा आम्हाला महानगरपालिकेत आंदोलन करण्याची वेळ आणू नये अशी आमची कृपया विनंती आहे। बोलो। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौड़िया। धर्मार्थ क्लिनिक है मेरा हॉस्पिटल है। 8 से 10 दिन से चेंबर बह रहा है, पूरा फुल हुआ है, सब लोग परेशान है। यहाँ पे वो चेंबर की वजह से गंदगी भी बहुत फैल रही है, बीमारियाँ बढ़ने के ये बहुत है। और महानगर पालिका का यहाँ पे बिल्कुल भैया ने जैसे बोले कि गाड़ी मंगाए, लेकिन सब जगह जा रही, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही। 8-10 दिन से सारे लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। सर नमस्कार, माझं नाम सतीश परदेशी आहे। पिछल्या महिन्याभरापासून सर मला प्रॉब्लेम आहे देणीच्या पाणीचा। लाईन पूर्ण चोकअप झाल्यामुळे, कॉर्पोरेशनची लाईन चोकअप झाल्यामुळे पूर्ण घरातून घाण पाणी वाहतंय माझ्या घरामध्ये। लहान मुलं आहे, सर्व आहे माझ्या, तरी पण दुर्लक्ष करतं नगरपालिकेकडून म्हटलं। हो, सरकारी पण केलेलं आहे म्हटलं। काल पण ते लोक येऊन गेले, जेट मशीन पाठवता, आता पण त्यांनी काय पाठवलं नाही आहे सर। शाहबाजार में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा के लिए एक विदाइया तकरीब आज मुनक़िद की गई। इस मौके पर शोबे तालीमात के HOD व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे ने इन तलबा की रहनुमाई करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और बताया कि 10वीं बोर्ड का इम्तिहान देने से पहले वो अपने जहन को इंतशार से पाक कर लें। इस विदाइया तकरीब में ब्लॉक नंबर 6 के नौमुंतखबा कारपोरेटर मेराज खान, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा की प्रिंसिपल रईसा बेगम अयूब खान और यशोधरा स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल रहीम भी मौजूद थे। अलविदाई तकरीब में तलबा ने तकारीर और नगमे पेश किए। तालिब इल्म तलहा ने कुरान पाक की तिलावत की। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे ने तलबा से खिताब किया और तालीम की अहमियत से उन्हें आगाह किया और आने वाले इम्तिहानात के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इसी तरह सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा की प्रिंसिपल रईसा बेगम ने भी तलबा को इम्तिहानात से मुताल्लिक़ कई मुफीद मशवरे दिए। आखिर में स्कूल की प्रिंसिपल शाकिरा बेगम के इज़हार तशक्कुर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। रियासत भर में जारी पुलिस भर्ती के दौरान एक नया रुझान सामने आया है कि तालीम याफ्ता नौजवान पुलिस महकमे को ज्वाइन करना चाहते हैं। औरंगाबाद रूरल पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती से मुताल्लिक़ SP विनय कुमार राठौड़ ने मालूमात देते हुए कहा कि इस साल भर्ती के लिए आए उम्मीदवारों के लिए मुकाबला
गुज़िश्ता के मुकाबले ज़्यादा सख्त है, क्योंकि इसमें आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों की बड़ी तादाद के बायस इंतखाब का मेयार मज़ीद बुलंद हो गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भर्ती का पूरा अमल शफ़ाफ तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी और सख्त निगरानी के तहत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है ताकि काबिल और अहल नौजवानों को ही मौका मिल सके। आमच्याकडे जे एकूण जे उमेदवारी अर्ज भरले गेलेले आहेत त्याच्यामध्ये जवळपास 1221 हे ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट कॅन्डिडेट्स आहेत। त्यामध्ये जर आकडेवारी पाहिली तर बीई इंजिनिअरिंगचे 15, बीटेकचे 12, MBA 14, फार्मसी झालेले 9, MSc जवळपास 27, लॉ ग्रॅज्युएट्स 2, MCOM 43, BSc ॲग्री 25, BBA BCS चे 20, BSc जनरल सायन्स 363 आणि कॉमर्सचे 135 एवढे जवळपास ग्रॅज्युएट आलेले आहेत। किती पदाची भरती सध्या सुरू आहे आणि ती कोणती कोणती पदं आहेत? ही एकूण 53 पदाची भरती आहे, ज्यामध्ये 4 बँड्समॅन आहेत आणि 49 पुलिस कॉन्स्टेबल। पहचान वाले रक्षा ड्राइवर ने एक बुजुर्ग खातून का गला दबाकर 5.5 तोले वजनी सोने के जेवरात लूट लिए। ये वारदात शिवाजी नगर इलाके में पेश आई। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। औरंगाबाद शहर में एतमाद को ठेस पहुंचाने वाला एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। एक वाकिफ़कार रक्षा ड्राइवर ने 64 साला बुजुर्ग खातून का गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की और उनके गले में मौजूद 7.5 तोला सोने के जेवरात लूट लिए। ये वारदात शिवाजी नगर इलाके में पेश आई। पुंडलिक नगर पुलिस ने सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम आकाश माधव अंभुरे बताया जा रहा है, जो मुतासिरा खातून सुनंदा अशोक को साल 2018 से जानता था। शौहर के इंतकाल के बाद सुनंदाबाई अकेली रहती थीं और बीमारी के सबब अस्पताल आने जाने के लिए अक्सर आकाश के रक्षे का इस्तेमाल करती थीं, जिसकी वजह से वो उस पर भरोसा करने लगी थीं। ताहम गुज़िश्ता 3-4 दिनों से आकाश रोज़ाना शाम के वक्त उनके घर आने लगा। पीर की शाम तकरीबन 7 बजे वो उनके घर पहुंचा। उसने सुनंदा से पानी मांगा और जब वो पानी लेने किचन में गई तो उसने पीछे से आकर रुमाल के ज़रिए उनका गला दबा दिया। सांस रुकने से वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर उन्हें पता चला कि उनके गले की 5 तोला वज़नी 53 दानों वाली रुद्राक्ष माला और 2.5 तोला वज़नी 84 दानों वाली तुलसी माला चोरी हो चुकी है। उन्होंने फ़ौरन रिश्तेदारों को उसकी इत्तला दी और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। केस दर्ज होते ही सब इंस्पेक्टर विनोद भालेराव और उनकी टीम ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच, जवाहर नगर और उस्मानपुरा पुलिस की टीमें भी तफ्तीश में शामिल हो गईं। तकनीकी जांच के दौरान मुलजिम की लोकेशन कमलापुर फाटा के करीब पाई गई। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे की रहनुमाई में टीम ने मुलजिम का पीछा किया। पुलिस की गाड़ी को देखते ही मुलजिम ने स्पोर्ट्स बाइक पर फरार होने की कोशिश की, मगर गाड़ी फिसलने से वो गिर पड़ा। इसके बावजूद फरार की कोशिश उसने जारी रखी। ताहम पुलिस ने ताक़ुब करके उसे गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुका सोएगांव में पुराने तनाज़े पर रमेश सुरे नामी शख्स पर कुल्हाड़ी और वस्तरे से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सोएगांव में पुराने तनाज़े के सबब एक शख्स पर कुल्हाड़ी और उस तरह से हमला किए जाने का संगीन वाक़या मार्केट कमेटी के गेट के सामने पेश आया। इस हमले में रमेश सुरे नामी शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए जलगांव के सरकारी ज़िला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस मामले में मुश्तबा मुलजिम अंकुश कुरहाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि अंकुश कुरहाड़े और रमेश सुरे के दरमियान पुराना झगड़ा चल रहा था। बुध के रोज जब रमेश सुरे मार्केट कमेटी के गेट के करीब पुरानी सेंट्रल बैंक के सामने पहुंचे तो अंकुश कुरहाड़े ने उन्हें ज़मीन पर गिराकर हमला कर दिया। मुलजिम ने कुल्हाड़ी से सर पर और उस तरह से गर्दन पर 3 से 4 वार करते हुए जान से मारने की कोशिश की। इस अचानक हमले में रमेश सुरे शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिसके बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सोएगांव पुलिस फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंची। जख्मी रमेश सुरे को पहले देही अस्पताल सोएगांव मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां
انہیں مزید علاج کے لیے جلگاؤں کے سرکاری اسپتال بھجوایا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ جالنہ شہر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے صدر بازار پولیس اسٹیشن نے اپنی حدود میں موجود ہسٹری شیٹرز کے خلاف احتیاطی کارروائی شروع کر دی ہے۔ جالنہ شہر کے صدر بازار پولیس اسٹیشن کی حدود میں آنے والے پرانے ریکارڈ یافتہ مجرموں کے خلاف پولیس انتظامیہ نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ ان افراد کے خلاف پہلے تیز دھار ہتھیار رکھنے، پستول رکھنے اور امن و امان میں خلل ڈالنے جیسے مقدمات درج ہیں۔ شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام اور جرائم پر بروقت قابو پانے کے مقصد سے ان مجرموں کو صدر بازار پولیس اسٹیشن میں حاضر ہونے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس کے بعد ان کے خلاف احتیاطی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق پرانے ریکارڈ یافتہ مجرموں کی جانب سے مستقبل میں قانون و نظم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، اس غرض سے انہیں پولیس تھانہ طلب کر کے احتیاطی کارروائی کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ علاقائی کمشنر جیتیندر پاپڑکر نے لیا ڈویژن بھر میں جاری PMY اسکیم کے کاموں کا جائزہ۔ منصوبے کے تحت دیہی عوام کے لیے رہائشی مکانات کی تعمیر کا ٹارگٹ فوری مکمل کرنے کی متعلقہ افسران کو دی ہدایت۔ الیکشن قوانین کے مطابق 1 ماہ کے درمیان انتخابی تشہیر پر کیے گئے خرچ کا حساب جمع کروانا لازمی۔ 15 فروری سے قبل سبھی منتخبہ کارپوریٹرز اخراجات کی تفصیلات جمع کروا دیں، میونسپل کمشنر نے کی اپیل اور کہا اخراجات جمع نہ کروائے جانے کی صورت میں ہو سکتی ہے رکنیت منسوخ۔ ناچ چشتی تہوار کے پیش نظر پیٹھن بلدیہ نے شروع کی ناجائز قبضہ جات کے خلاف خصوصی مہم۔ سخت پولیس بندوبست میں کی جا رہی ہے کارروائی، انکروچس میں پھیل گئی بے چینی۔ اور عثمان پورہ پیر بازار علاقہ ڈرینیج کے غلیظ پانی کی جھیل میں ہو گیا تبدیل۔ مقامی ساکنان اور تاجروں کی صحت کو خطرہ لاحق، مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حسی برقرار، عوامی نمائندوں کی خاموشی بھی معنی خیز۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔